वेलकम बैक। बराह रास्त आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर और तलाल चौधरी अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Sindoor and an embarrassing defeat in the 4-day war, the Indian state has resorted to massive misinformation campaigns, and because they could not prove their mettle in the battlefield and in the diplomatic arena, and their narrative was badly defeated, hence they resorted to propaganda warfare, propaganda campaigns, misinformation and disinformation. As part of their disinformation, you saw that during the war, the entire Indian media was creating false narratives and going as far as making absurd claims, like destroying the port of Lahore when Lahore is a landlocked city. Went as far as saying that the port of Multan has been destroyed. Everyone knows that Multan is also a landlocked city and there's no port or sea in both these cities. So you saw that their propaganda went to the extent of absurdity. Now, in furtherance of their nefarious designs and as part of their campaign, recently we've had a big success in which Pakistani law enforcement agencies have apprehended a common fisherman by the name of Ijaz Mallah, who used to go fishing in the high seas, and in September this year, when he was out fishing in the high seas, he was arrested by the Indian Coast Guard. And after this arrest, he was taken to an undisclosed location, and he was coerced and forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. He was given greed that he would be compensated, and that if he did not comply, he would have to stay imprisoned for 2 to 3 years. So this common fisherman by the name of Ijaz Mallah was eventually released by the Indian intelligence agency and was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian intelligence agency, which included uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers. Besides that, he was tasked to procure these uniforms with certain name tags and certain fitting and measurements, because this was part of a bigger plan of the Indian intelligence agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. So as you can see on the screen, that amongst the things that he was asked to procure, an army uniform, a navy uniform, a ranger's uniform, along with, if you could stay on that slide with the uniform please, with the name tags. And when he was loitering around in Pakistan procuring these items, because our intelligence agencies are well equipped to deal with any situation, they put him under surveillance when he tried to procure these items. And while he was under surveillance, our intelligence agencies were fully alert and following his trail as to what activities he is carrying out. So he was also asked to get Pakistani currency, cigarettes, matchboxes, lighters, and was also asked to specifically procure Zong SIM cards for the mobile telephone. So that is exactly what he did. He procured all these items, and he was on his way to India when law enforcement agencies apprehended him from the sea, arrested him, took these items into custody. So this is part of a greater plan of India to malign Pakistan
and to use such propaganda items and disinformation and misinformation, and we've been very, very active in countering the misinformation and disinformation by the Indian media and by the Indian state. Now, this is a glaring example of what extent the Indian state is going to malign Pakistan, because they are not able to digest the successes of Pakistan, be it the success in Marka-e-Haq, the 4-day war, and it was a big failure of the Indian state, of the Indian armed forces, and a humiliating defeat. So they're not able to digest that defeat. They are not able to digest the diplomatic successes, because we've seen that Pakistan is being acknowledged at the world stage, at the global level, by all nations. And Pakistan is well respected. So this is the kind of propaganda warfare that they resort to. And detailed investigations have been carried out. When Ijaz Mallah was taken into custody, and he has confessed to his crime, we will play a small video of his, no, we will play the video first. We will play a video of his confession. मेरा नाम As you've seen very clearly that he has made a confession, and these items were recovered from his custody, were arrested by Pakistani security agencies. Let me make it very clear that Pakistani intelligence agencies, Pakistani security agencies are always fully alert and diligent in their duty. And for the safety of our homeland, they are vigilant and ready to hatch any conspiracy. So I think this particular activity could be linked to the naval exercise being carried out by the Indian Navy in the Kutch or Gujarat area, the Bhoj area, and maybe this was a conspiracy to link this activity to those exercises. This is one possibility that could be there. Secondly, I think that after such humiliation, they have always resorted to such propaganda, and we are placing this evidence in front of the entire world. So India's nefarious designs can be exposed, and the people can know what kind of conspiracies they are involved in. And let me also show you that we have not only apprehended this person, recovered these items, but legally his statement is on record, and we are placing it in front of the entire world. As you know, that the Indian media has always resorted to lies and propaganda, and whenever there are elections approaching, they try to prepare for those elections well in advance. So this is the kind of propaganda that they are involved in, and this is a big success for the Pakistani security agencies, for the Pakistani law enforcement agencies, that we foiled this conspiracy, hatched this conspiracy, and placed it in front of the entire world to see that what kind of activities the Indian state and the Indian intelligence agencies are involved in. And as you saw, I think after Kulbhushan Yadav being captured, they are now resorting to common fishermen, because they can't risk sending their commissioned officers in the guise of businessmen. And Kulbhushan Yadav being in Pakistan custody is a big testament to the Indian activities of spying, of conspiracies. And now, I think after this fisherman being caught, maybe they will now lower their level even further, because their capacity will no longer be there to penetrate inside Pakistan and to carry out such activities. I will now request my honorable colleague, Minister of State for Interior Talal Chaudhary Sahab, to address the local media, ताकि पाकिस्तानी अवाम को भी इससे बखूबी तौर पर आगाह किया जा सके. I thank you, ladies and gentlemen, and my request would be that at conclusion, if you could keep the questions just related to this particular activity. Thank you very much. जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने ब्रीफ किया है, मैं भी उसकी चंद चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ. ऑपरेशन संदूर में नाकामी के बाद अपनी जो रसवाई हुई है, जो शर्मिंदगी हुई, उसे मिटाने के लिए कुछ ना कुछ लगातार कहा जाता है. कभी कहा जाता है ऑपरेशन संदूर अभी कंटिन्यू है, ऑपरेशन संदूर 2 होगा. कभी आप क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाते, कभी वहाँ से ट्रॉफी लेकर अपनी वो खिफ़त जो आपको हुई है उस जंग में वो मिटाने की कोशिश करते हैं. और उसके बाद इसी तरह का इवेंट्स जो हैं ये दोबारा से
प्लान करने की लगता है कोई कोशिश हो रही है। पहले ये था ऑपरेशन, अब ये है प्रोपेगेंडा ऑपरेशन, जिसको किसी ना किसी तरह लॉन्च किया जाता है। ये प्रोपेगेंडा ऑपरेशन जो है ये भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। वो गोडी मीडिया जो था और एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया पाकिस्तान का, खुसूसन पाकिस्तान की अस्करी जंग जीतने से पहले पाकिस्तान के मीडिया ने इंटरनेशनली अपनी क्रेडिबिलिटी की जंग जीती, और वो गोडी मीडिया जो था वो इसमें नाकाम रहा। ये जो अभी खोर ऑपरेशन की बात है, इसमें आपको चंद चीज़ें बताई गई हैं कि एक मलाह जो कि फिशरमैन है, उसको सितंबर के महीने में इंडियन जो कोस्टल गार्ड है उसने गिरफ्तार किया। उसके बाद उसको कहां कहां रखा गया, कहा गया कि भी वो उनके कानून के तहत तकरीबन 3 साल के लिए जेल में जाएगा। उसको वो खौफ दिलाया गया। फिर उसको बाद उसके साथ ना सिर्फ उसे कहा गया कि तुम इस बच सकते हो, बल्कि उसको पैसों का भी लालच दिया गया। 95,000 रुपीस की जो ट्रांजैक्शंस, जो चीज़ें हुई, वो उसके भी सबूत जो हैं वो भी आपके सामने, या वो हमारी जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उनके पास हैं, वो उसे दिए गए। उसके बाद ये वर्दियां और उस पे नाम भी उस तरह के जिसमें बड़ी इंटरनेशनल जो मीडिया है उसको यानी नाम से ही पता चले कि मुसलमान है, और उसी तरह के टैग्स जो हैं वो कहा गया कि वो उन पर होने चाहिए। फिर जोंग की सिम ये पहली दफा नहीं है, ये पहलगाम में भी इन्होंने दावा किया था कि चाइनीज सैटेलाइट फोन मिला। यानी एक पहले आप कोशिश करते हैं बताएं कि ये पाकिस्तान में से कोई आया था, फिर दूसरी कोशिश करते हैं कि इसमें चाइना की कोई ना कोई चीज इन्वॉल्व है, और दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि हम चाइना के खिलाफ भी यहां बड़ा कोई डट के खड़े हैं या उनके मुकाबले में हैं, या उनको भी साथ आप हमारे साथ खड़ा करके कोई अपना एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो गिरफ्तारी हुई और इसकी जो आपके सामने कुछ आपके वीडियो आपने देखी है, इसके अलावा कुछ ऑडियो नोट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, और उसमें से भी कुछ आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो ब्लैक एंड वाइट में ये अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर पकड़े गए हैं पहले ही। इसमें हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको भी विजिलेंट रहना है कि किसी लालच और किसी खौफ में किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो, और हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हमारी अदारे जो हैं वो जाग रहे हैं, चौकन्ना हैं, और एक एक मूव पर उनका वो देख रहे हैं। वो आपके जहाज हो या इस तरह की कोई आपकी मूवमेंट, तो ये सारी चीजें। और इसमें दोबारा इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये कितनी दफा आपने किया है। लाहौर तबाह हो गया है, कराची पोर्ट को आग लग गई है, ठीक है जी, आखिर सामने आ जाता है। एक दफा इल्जाम लगाया जी कि काबुल का जो सरीना है उसका 5th फ्लोर जो है वो ISI ने पूरा लिया हुआ है। हमने उसकी तस्वीर निकाल के तो दिखाई कि उस सरीना के फ्लोर ही 2 हैं। तो ये इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, इस तरह की इसके लिए ये सारा कुछ अरेंज किया गया था। फेक इनकाउंटर्स, स्टेज्ड इंसिडेंट्स, ये करना और इसको डिस्प्ले करना, बाद में उसको एक स्टेट का जो नैरेटिव है वो बनाने के साथ आपका प्राइवेट मीडिया जो है वो पीछे खड़ा करके दुनिया को बताने की कोशिश करें। मैं दोबारा कह दूं, फेक इनकाउंटर्स और स्टेज्ड इंसिडेंट्स। तो मैं इसके साथ पहले मैं चाहूंगा कि आपको ये जो उनके ऑडियो मैसेजेस हैं वो आप
सुन लें जी। इंडियन हैंडलर के साथ जो एक ऑडियो नोट्स इस पे फोरेंसिक करवाया गया था इजाज मल्ला के फोन का, a forensic analysis was done from Ijaz phone from which voice notes were recovered between him and his Indian handler. तो अब वो जरा चला दीजिए। भाईजान, आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाई और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाया, एक ये लेना है। मतलब तीनों सेना का आपने एक दो जोड़ी ड्रेस ले। एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी, ये 2 नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे मैंने ऊपर देखो 6 नाम भेजे हैं, 6 नाम की, 2 आर्मी की, 2 नेवी की, 2 रेंजर की बनवानी है। और फिर एक साइड जो लगी हैं पाक नेवी, पाक आर्मी और रेंजर्स की। ये आपने सुने। हमारी गुजारिश है, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, पाकिस्तान दूसरों की सॉवरेनिटी का भी एहतराम करता है। हमारी सॉइल, हमारी ज़मीन किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होती, ये हम ज़िम्मेदारी से कह सकते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते कि किसी की ज़मीन या प्रोपोगंडा हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, प्रॉक्सीज़ की सूरत में हो, कलबोशन की सूरत में हो, या हमारी सॉवरेनिटी पर हमले के लिए आप जहाज भेजें या ऐसी हरकतें करें। हम हर जगह पे मुकाबला करेंगे और आपको एक्सपोज करते रहेंगे। ये सारे का सारा प्रोपोगंडा ऑपरेशन, स्पेसिफिकली इसका इसी नाम से ये प्रोपोगंडा ऑपरेशन है। ये इसी तरह फेक इनकाउंटर्स करते हैं, स्टेज इंसिडेंट करते हैं, उसके साथ फिर इस तरह की चीज़ें, ये जी सिम और ये वर्दी और ये नाम मिल गया है, और उसके बाद और ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि ताकि इंटरनेशनली और अपने जो इंटरनल हालात, बिहार का इलेक्शन है, इलेक्शन करीब है, पहलगाम पे पिटे हैं, उसके बाद जो आपने हमला किया उसमें पिटे हैं। अब आपको कोई और एक इस तरह की कोई चीज़ चाहिए अपनी खिफत मिटाने के लिए। वो कभी क्रिकेट वाली बात, वहाँ खिफत मिटाते हैं, कभी प्रोपोगंडा करके बनाते हैं, कभी बड़के मार के बनाते हैं, और या फिर दोबारा आप इसी तरह की कोशिश कर रहे थे। आप दोबारा एक दफ़ा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और मेरा ख्याल है ये इंटरनेशनल मीडिया और हमारा जो नेशनल मीडिया है उसके लिए ये बहुत बड़ी एविडेंसेस जो हैं उसी तरह की जैसे एक दफ़ा कुलभूषण क्या हुआ था, ये आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच। Thank you जी, we'll now be taking questions very briefly. कुछ इसको पैसे भी पे किए गए, वो भी उसका भी रिकॉर्ड है, आपसे शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ से ये भी चीज़ हो रही थी और इसका नंबर भी इसमें इंक्वायरी चल रहा था। तो ये जो ऑडियो हो रही थी ये इंडिया से हो रही थी या ये किसी इंक्वायरी का नंबर था, तो फिर इंक्वायरी से हो रही थी। और इस पर मजीद जो एविडेंसेस हैं इसके हवाले से अब आप लोग यहाँ पर तो नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं, तो ये बताएं कि कोई फॉरेन ऑफिस की सतह पर भी कोई चीज़ें कन्वे होंगी, जो दोस्त ममालिक है उनके जो सफीरों को भी बताया जाएगा कि तमाम एविडेंसेस दी जाएंगी। देखिए, फोरेंसिक एनालिसिस में ये वॉइस नोट सामने आए हैं और वो सिम बिल्कुल 971 का नंबर है, वो यूएई की सिम कोई भारतीय शख्स यूज़ कर रहा है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। और देखिए, मोफा जो है वो बड़ा टाइमली चीज़ें कम्युनिकेट करता रहता है, तो इस पे फॉरेन ऑफिस भी जो है वो ऑब्वियसली इस इशू पे अपना एक किरदार अदा करेगा। तो बाकी चीज़ें आपके सामने हैं जी। सर, ऑपरेशन सिंदूर के नाकाम के बाद मुसलसल साजिशें कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, प्रॉक्सी करवा रहा है, ये शवाहिद हाथ आए हैं। एजाज मल्ला के साथ के अकेला पर्सन है गिरफ्तार हुआ कि कोई और उसके साथ ही हैं, और पाकिस्तान इस इशू को, इस केस को आलमी फोरम पर, आलमी मीडिया पर ले जाने के लिए कौन से क्या इकदाम कर रहे हैं, ये तो ठोस गवाही है, शवाहिद है। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ, क्योंकि ये रंगे हाथों पकड़ा गया और ये साजो सामान लेकर भारत जा रहा था। तो क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी की सर्वेलेंस पे ये पहले से था, जब इसने ये साजो सामान जो है वो प्रोक्योर करने की कोशिश की, तो इसको हाई सीज से गिरफ्तार किया गया और भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ये तमाम चीज़ें से बरामद हुई, ये अकेला ही जा रहा था।
اس کو کچھ پیمنٹ بھی کی گئی ہے، اس کی بھی تفصیلات ہمارے پاس ہیں. تو اس کو دیکھیے بھرپور طریقے سے. آج اس لیے پریس کانفرنس کی ہے اور آئی ایم گریٹفل ٹو دی فارن میڈیا کورسپونڈنٹس ہو آر ہیئر. تو یہ بھرپور طریقے سے اس کو نہ صرف میڈیا پہ اٹھایا جائے گا بلکہ اس کو عالمی فورمز کے اوپر بھی تھرو دی فارن آفس اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا ہر عالمی فورم پہ، تاکہ بھارت کی سازش کو بے نقاب کیا جائے. یہ دل سے لے لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. جی جب ڈس انفارمیشن کی بات ہوتی ہے، ڈس انفارمیشن وار کی بات ہوتی ہے، ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پروپیگنڈا اسٹارٹ کرتی ہے یا موساد سے وہ پروپیگنڈا اسٹارٹ کیا جاتا ہے، اور پھر جی ڈی آئی جو کہ افغانستان ہے وہ بھی اس پروپیگنڈا کو پک کرتا ہے، اور تینوں ممالک مل کے پاکستان کے خلاف ایک ہی پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس وقت پاکستان کے خلاف انٹیلیجنس کی طور پر یا اس ڈس انفارمیشن وار میں یہ تینوں ممالک ایک پیج کے اوپر ہیں؟ دیکھیے ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو پروپیگنڈا وارفیئر بھارت کرتا ہے اس میں افغانستان اس طرح شریک ہوا کہ پاکستان پہ جب مغربی سرحد پہ حملہ کیا گیا تو ان کے وزیر خارجہ دلی بیٹھے تھے. تو obviously وہ اب افغانستان بھی بھارت سے سیکھ رہا ہے کہ پروپیگنڈا وارفیئر کیسے کرتے ہیں. مگر جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ وہاں جا کے کشمیر پہ کامنٹ کریں، بھئی آپ سے کسی نے پوچھا کشمیر پہ آپ کا کیا آپ کا سٹانس ہے، کیا آپ کا سٹیٹس ہے؟ آپ نہ 3 میں نہ 13 میں نہ آپ کہیں پہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جی وہ کشمیر پہ ہمارا یہ سٹانس ہے. بھئی تم مانو نہ مانو، تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اور میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے جانا تھا، وی شوڈ فوکس آن دس. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اسلام ایک وہ جی تولو نیوز پہ چل رہی خبر، جی وہ اسلام آباد، وہ بھئی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. بھئی آپ نے 4 گنا بڑے دشمن کو ہماری آرمڈ فورسز نے شکست فاش دی ہے. آپ یہاں سے بیٹھ کے ہم نے پالا پوسا آپ کے اتنے پناہ گزینوں کو، ہم نے یہاں پہ اپنے خرچے کے اوپر ان کی مہمان نوازی کی. آج آپ اسلام آباد کا ان کو تو نام بھی اپنے منہ سے نہیں لینا چاہیے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو پروپیگنڈا وارفیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک معاشرہ جو اپنی خواتین سے خوفزدہ ہو، ان کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیتا ہو، گھٹن کا ماحول پیدا کرتا ہو، ان کو ایجوکیشن کا رائٹ نہ دیتا ہو، ان کو تو ویسے ہی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. جی وزیر صاحب پوچھیں، آپ کہیں. تھینک یو منسٹر صاحب. اعلیٰ نور وزیر ہوں مشرق پشاور گروپ سے. وزیر صاحب کا تھینک یو. اعجاز ملا صاحب گرفتار ہوئے، پھر واپس آئے، پھر اس نے چیزیں لی، تو کیا ہماری جو ایجنسیاں ہے اس نے پہلے سے ان کو انکاؤنٹر کیوں نہیں کیا ہے، مطلب گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اور ساتھ ساتھ طلال چودھری صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہمارا ملک کسی مطلب کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، سرزمین استعمال نہیں ہوگی، تو حافظ سعید یا دیگر کے حوالے سے بھارت کا جو موقف ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بالکل کلیئرٹی ہے، اور انڈین پروپیگنڈا اس جو مئی میں ایک کشیدگی ہوئی اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ یہاں پر ٹیررسٹ کیمپس ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں. انفارمیشن منسٹر انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں جانے کو تیار تھے صبح، جب اس سے پہلے انہوں نے حملہ کیا. ہم آج پھر آفر کرتے ہیں دنیا میں کسی بھی انڈیپینڈنٹ میڈیا کو کہ کسی ایک جگہ کی نشاندہی کریں. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، سوورن سٹیٹ ہے، دوسروں کی سوورنٹی کی ہم فرض سمجھتے ہیں کہ احترام کریں، اور ہماری زمین کوئی بھی ریاست یا غیر ریاستی ادارہ یہاں آپریٹ نہیں کر رہا جو کسی کے خلاف یہاں سے حملہ آور ہوتا ہو، وہاں پر تشدد کرواتا ہو، یا یہاں پر اس کے ٹریننگ کیمپس ہوں. اور نہ ہی ہم چھپ چھپ کے دوسری پراکسیز کو پیسے بھجواتے ہیں، اور نہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ کہیں انسیڈنٹ ہو تو سب سے پہلے خبر بریک پاکستان میں نہیں ہوتی. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو تو اس کی پہلی ویڈیو جو کہ کوئی انٹرنیشنل میڈیا بھی نہیں بنا سکتا، وہ پہلے انڈیا میں چلتی ہے، وہ اس اکاؤنٹس پہ چلتی ہے، وہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ آج سرگودا میں، اور اس کے بعد وہ ہم بڑے کلیئر ہیں، اور ہم نے یہ اس میں بالکل کوئی شبہ نہیں ہے. کسی کو کوئی ہم دوبارہ کہہ دیتے ہیں کسی کوئی جگہ کی نشاندہی کرے، ہم انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جانے کو تیار ہیں. لیکن یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا ہے. اگر اصل ہوتا تو دنیا تو اب ایک چھوٹی سی اگر ایک
कॉमन पेन भी हो तो वो भी देख लेती है। तो यहाँ तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है और इसके अब बड़ी दफ़ा इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तलाल साहब की बात को फर्दर आगे लेके चलूँगा। मैं बहुत सारे यहाँ भी लोग मौजूद हैं। हम आज़ाद कश्मीर बेला नूर शाह गए, जहाँ पे ये अलेज किया गया था कि टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और जिस दिन इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया हमने मीडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ जाना था मुरीद के और बहावलपुर, और उन्हीं मकामात पे हमला कर दिए गए इस डर से कि हम चले गए तो हम तो दिखा देंगे यहाँ कुछ नहीं है, तो इनका हमले का जो प्लान था वो तो सारा फेल हो जाएगा। तो एक ये बात है। दूसरा, एजाज मल्ला को समंदर से गिरफ्तार क्यों किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज दी क्वेश्चन। इसलिए कि वर्दी लेना, ये चीज़ें प्रोक्योर करना, वो जब इंडिया की जानिब जा रहा था वहां पाकिस्तानी वोटर से उसको बिल्कुल उस मकाम पे पकड़ा गया जहां से इंडिया में एंटर होते हैं, क्योंकि ये उसकी इंटेंशन तो साबित होती कि वो जा कहाँ रहा है ये वर्दियां लेकर। तो ये एविडेंस गैदरिंग के लिए बहुत ज़रूरी था कि रंगे हाथों पकड़ा जाए। तो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो हैं या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑपरेशंस करती हैं वो कई दफ़ा सर्वेलेंस में जो मुलजिम को रखती है ताकि उसकी एग्जैक्ट इंटेंशंस का पता लग जाए और वो उस मौके पर पकड़ा जाए कि जब उसके खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस सामने आ जाए। इधर से कोई सवाल? जी प्लीज उस्मान साहब, फिर मैं पाकिस्तान टीवी का। जी आप कर लें उस्मान साहब पहले। अच्छा जी। Mr. Minister, can you hear me? Yeah. So this is Maryam Malawi from Pakistan TV Digital. Sir, my question was going to be about the forensic test, but you already told about that. I would want to know, sir, does this indicate broader Indian strategy that they are using our vulnerable nationals detained there to advance their intelligence objectives here in Pakistan? Also, I would like to know what charges are we pressing against, and does it come under categorically come under espionage, given that he was under duress and obviously threatened? How are we taking that, sir? First of all, as I already mentioned, that the capacity of Indian intelligence agencies has really diminished, because starting from Kulbhushan Yadav, a commissioned officer who was apprehended and is in Pakistan custody, they have now resorted to capturing common poor fishermen from the high seas and then taking them into custody and using them for such operations. So obviously they don't have much capacity anymore, and they can only try to coerce such citizens who are vulnerable in terms of their location, because he was out fishing and he loitered into the Indian territory. So I think fishermen are captured on both sides and they are often released after every few months. You see their exchange on the borders taking place. But having said that, I think India always resorts to such operations for propaganda warfare to malign Pakistan, and we've always exposed them. And their nefarious designs have been seen by the entire world. So I think it is part of their ongoing campaign, which they've always resorted to at different points in time. But as I said earlier, the Pakistani intelligence agencies, law enforcement agencies are fully alert and at their best. They are at their peak performance and they've always foiled such conspiracies. As far as the legality is concerned, the case is being examined by legal experts and we will see how to take it forward. But yes, this can form basis of legal case. It is currently being examined. जी उस्मान साहब, उस्मान भाई करे सवाल। हाँ जी, आप दोनों अफराद से मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ भले वो अंदर हो पाकिस्तान के या बाहर हो, वो जो भी इक़दाम करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। इस वक्त जो भारत का और अफगानिस्तान का गठजोड़ है उसमें भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हुई हैं। इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है और जो अफगान हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें क्या पेशरफ्त है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जिस सेंसिटिव इशू के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, DG ISPR अगर आपके साथ मौजूद होते तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत मजीद बढ़ना जाती? देखिए, तो पहली बात ये कि हमारे में बिल्कुल सिनर्जी है और DG ISPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, हम जब ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में बिल्कुल इसको काउंटर करने में बिल्कुल यकजा हैं, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम वही बात उन्होंने करनी थी वही बात हम कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क इसमें है नहीं। और देखिए दूसरी बात ये है, जैसे मैंने कहा कि ठीक है दोस्त ममालिक एक नेगोशिएशंस करवा रहे हैं, वो सारा इलामिया भी आपके सामने आया, 6 नवंबर को उसका एक रिव्यू भी है। मगर हैविंग सेड दैट, इस गठजोड़ से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बिकॉज देखिए अफगानिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है टू पंच अबव इट्स वेट, और उनका जो इस वक्त स्टांस है और जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, इस गठजोड़ का पाकिस्तान की सेहत पे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब रिसेंट जो स्टेटमेंट टर्किश फॉरेन ऑफिस की तरफ से आई है वो बड़ी क्लियर है कि आप ऑब्वियसली जब आप कहते हैं कि अमन का क़याम होगा, जब आप कहते हैं कि इसके साथ साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगा,
اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو پھر اونس جو ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ افغانستان کے اوپر ہے کہ وہ انشور کریں کہ فتنہ الخوارج فتنہ الہندوستان ان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہ کریں, کراس بارڈر ٹیررزم نہ کریں, تو اونس ان کے اوپر ہے. تو یہ گٹ جو ہارڈلی میٹرز ٹو پاکستان. پہلے ان کے بعد مائک ہے, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں, پھر لاسٹ کوشچن ہے جی پلیز. میرا نام ظفر ملک ہے, میں جیپنیز نیوز پیپر کے لیے کام کرتا ہوں. ابھی یہ ایک انسیڈنٹ سامنے آیا ہے اور بظاہر لگتا ہے یہ فرد واحد ہے, لیکن شاید اس کے ساتھ آگے پورا نیٹ ورک بھی ہماری ایجنسیوں کو مل جائے. آرمڈ فورسز مکمل طور پہ تیار ہوتی ہیں ہمیشہ فار اینی ایونچویلٹی, اور یہ گٹ جوڑ میں نے کہا یہ ہارڈلی میٹر کرتا ہے, کیونکہ دیکھیے فتنہ الخوارج فتنہ الہندوستان کا سر کچلا جا رہا ہے, روز جو ہے ان کے دہشت گردوں کو اپریہینڈ کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آرمڈ فورسز آر فلی اکوپڈ, فلی ریڈی فار اینی ایونچویلٹی, اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی قوم, پاکستانی حکومت, افواج پاکستان مکمل طور پہ متفق ہیں, متحرک ہیں اس ایشو پہ, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اور یہ جو ابھی ریسنٹ ٹاکس میں آپ نے دیکھا جو اعلامیہ آیا ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ اس کا بنیادی مقصد ہے. جی لاسٹ تھینک یو. آپریشن سندور کے حوالے سے اگر مکار دشمن کو یہ ایسی ناکام کرتا ہے تو اس کا جواب مار کا حق سے کتنا سخت ہوگا. اور دوسرا جو سوال کہ ایک چھوٹی سی سیم زون کی جس پہ ہم جب زون پکڑی گئی تو ہم دوسرے چائنا کمپنی کی طرف اشارہ ہوتے, اور یہ سیمیں ہر جو راہے بالکل آسانی کے ساتھ فری بک رہی ہیں. اس پہ حکومت پاکستان کیا دیکھیے پی ٹی اے کی ریگولیشن آ چکے ہیں اس پہ آلریڈی, اور ویریفائڈ سم ہوتی ہے. اب آپ کی بغیر بائیو میٹرکس کی کوئی سم اویلیبل نہیں ہوتی, باقی سمیں بند کی جا چکی ہیں. اس پہ تو مکمل کلیئرٹی انٹیریئر اس پہ کام بھی کر رہا ہے. دیکھیے میں نے جس طرح کہا آرمڈ فورسز ہمیشہ تیار ہوتی ہیں کسی بھی ایونچویلٹی کو ڈیل کرنے کے لیے, اور جو دشمن کو شکست فاش ہوئی ہے آپریشن سندور کے اندر اور ایک ہیوملیشن ہوئی ہے, اس لیے تو وہ یہ پروپیگنڈا وارفیئر کریں, اس میں بھی ان کو شکست ہوگی. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات اور وزیر مملکت برائے داخلہ اہم نیوز کانفرنس کر رہے تھے. عطا تارڑ نے کہا کہ بھارت میدان جنگ میں شکست کو بھلا نہیں پا رہا. آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت نے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن مہم شروع کی ہے. تمام بھارتی میڈیا جھوٹا بیانیہ پھیلانے میں مصروف ہے.